Yung puntahan natin si Kuya Gilbert. Kuya Gilbert, good morning. Okay, announcement guys. Another dog, another day. Good morning Kuya Jin. Kamusta ba? Ayun lang yan. Mukhang ngayon lang tayo nakalabas, no? 2 weeks tayo na binabagyo. O, ano mga dala mong aso ngayon? Ayun, may mga bago tayo na. Doberman. Going 2 years. Going 2 years. Lalaki, no? Going sa men, guys. Proven stud na. Ang vaccine. Issue lang yan. Head card. Bed card, wala na, no? Pero muna ko sa bibigay Kuya Jin. Going 2 years ba? Magkano? 12K. 12K lang? Guys, oh. Naka-aircraft na. Doberman male going 2 years. Complete vaccine. Lost bed card nga lang. 12K lang. Ito. Guys, may German Shepherd si Kuya Gilbert, oh. Parehas babae pala. Female parehas. Ilang months na? Going 4 months. Ilang vaccine na? Dalawa. Dalawa. Sige. Yan Kuya Jin, 20. Magkano? 20,000. 20,000 negotiable. Okay. And guys, so dalawang female. Ano to? Showline or working? Kuya Alvin. Ha? Showline tsaka- Showline. Halo ano? Pero mababa yung rare niya kaya ano. O, tapos ito, ang mga pag. Tataba. Ito, isang lalaki Kuya Jin. Ilang months na yan kay Gift? Going sa 28. Going 3. Sa 28. Ilang vaccine na? 2 times vaccine. And 6 pet. Ganda oh, pangong-pango oh. Magkakapatid to lahat? Alvin. Dalawang lalaki, tatlong babae. Magkano? 17. 17K, nego. Sige. First na Kuya Jin. Ah, PCCI on hand na? Guys, may PCCI papers pala oh. Kahit babae. Yung female oh, pangong-pango guys oh. Okay, sige. Patuloy ko lang yung PCCI Kuya Jin. Sige. Saka vaccine card nila. Ayan guys, oh, PCCI registered on hand. Wow! Champion line, tapos Hall of Famer. Ayan oh, date of birth, May 28, 2026. Ganda. Tapos vet card niya, license vet, no? Ayan oh. Tapos nyo na lang, dalawa na lang kulang, complete vaccine na. Okay, sige kay Gilbert, update tayo ng contact number mo. Kontakin nyo lang sa 09358666-547. Okay. Tapos Treblig, no? Meron pa tayong aso sa bahay Kuya Jin, mga mga budget bill. Ano yan? Meron ako ng husky bag, Shih Tzu. Shih Tzu Mga puppies din to. papis pa lang. Shih Tzu ko kay Alvin, 2 months lang yan. Bigay ko lang yun. Budget bill lang, 3.5. 3.5 lang. Ano Shih lang Tzu, Husky, saka ano isa? Oh. Pomeranian. PM ka na lang, no? Yung Shih Tzu natin, duwan pa lang. Sige. Kaya 3.5 lang. Okay. Thank you, Kuya Gilbert. Kaya,